Dobar dan, poštovani gledatelji. Evo, šta se radilo? Radilo se nešto. Opet nije puno, rećete, nije opet puno. A tako, u tjedan dana jako malo imam vremena za to i evo, nešto sam napravio, evo sam snimio, sam postupak varenja nisam snimio, navodno šteti kameri. I evo, da se malo, kažu, nasmij se na kameri, evo. Dobro. Uglavnom, hvala svima koji su se pretplatili, koji su lajkali, radovi idu dalje. I to je to. Pogledajte ovo što sam ranije snimio i radovi idu dalje, snimke idu dalje. Znači sve ćemo stavljati na YouTube i to je to. Hvala još jednom i pogledajmo. Ovaj dio sam prilagodio, doradio da usjedne unutra i sad ću stezati sa stegama i onda varimo. Ovu stranu sam završio. Ova cijev još ne znam točno radi amortizera. Tu moram neke pripravke praviti. Znači ušice te što drže amortizer. Tako da još ne znam to kako ću izvesti. Cijev sam samo zatočko malo da stoji i to je to. Ovo sam malo više napravio prazninu. Jer sam htio rekao da ne smeta kad budem vario okolo. Međutim, evo malo mi je jedno, možda 4-5 mm ova strana pobjegla, ali probat ću popuniti s varom. Evo kako to sad tako izgleda i kako bi to trebalo biti. Ovaj dio sam probrusio malo. I dole sam stavio ovu cijev koja mi treba za te ušice što drže gornji dio amortizera. Sad, znači ovdje sam ustezao ove šarafe unutra što stoje. I sad tražim ovdje rupe, znači gdje će doći, moram malo još to stisniti da unutra otprilike, tako bi to trebalo biti. Sad bi tu onda trebao biti ovaj jedan komad šarke, te specijalne i unutra, sad da li ova strana, mislim da je ona strana druga, isto ide amortizer, onaj plinski, onaj amortizer što pridržava kad se otvori ovaj vrata poklopac, jel? Prtljažnik. To je to, idem pronaći. Malo sam znači doradio, bio ovo, tako sam i na drugoj strani. Moram naći sad pravo otprilike visinu poravnati isto da mi ovaj zub negdje dolazi točno gdje. Malo mi je ovo možda sad dole, ali nema veze, može se to ispraviti sve sa gitom još i ovo je prava stvar. Drži koji ta baza, primarna ta smola i polijesterska smola i staklena vlakna. Idem sad probati ovo napraviti i palim dalje. Izbušio sam jednu rupu, ove ostale nisam ni mogao, zato što smeta ovo, moram odrediti gdje ću rezati. Znači, ovaj lim
jer tu dolazi brtva, sad moram vidjeti kakva brtva i koliko trebam osjeći, koliko da ostavim toga lima. I stavio sam ovo otprilike ovu traku krep na drugu stranu da vidim kakva je razlika. Evo znači više manje tu je to, malo ima vamo milimetar dva, je tako i ovdje, znači vjerovatno je povuklo ga negdje, taj dio nisam ni rezao brusilicom, sam malo vamo poravno i tu, vjerovatno ga je na savijačici malo kad tokom savijanja ga je savijačica vjerovatno povukla na jednu stranu čošak i tako. Eto, idemo dalje. Moram sad staviti ovaj desni blatobran i da vidim opet gdje će ova rupa doći. Obilježio sam vamo, ali razlika između blatobrana i nije to precizno bilo bušeno. Sad ćemo vidjeti kad stavim gdje će doći, ovo sam označio, pa ćemo vidjeti otprilike koja je razlika. Evo finoga dana. Evo kako to sad izgleda. Znači ovdje sam rupe izbušio u limu. Ovo sam koliko toliko stego. Kad budem s druge strane matice i malo još neka pojačanja, onda ću malo jače stegniti. Otprilike ovaj rub mi treba doći na ovaj ovdje, znači čošak na čošak. Mada, što sam ranije spomenuo, zbog dugotrajnog stajanja drvenog modela, to je sve izašlo iz nekih mjera. Znači, drvo radi, drvo igra, skuplja se i steže, zavisno o vremenskim uvjetima. I eto. Sad na ovoj strani, tu je malo žešći, malo problem. Treba doći, znači da je poravnato. Evo ja sam trenutno ovdje. Ovaj čošak sam ustanovio isto da mi je pobjegao. I razmak između čoška i ovdje je veći nego na onoj strani. Znači sad je to pod nekim tlakom, znači sabito je ova strana i ova. Postoji solucija da ovdje režem do negdje ove ivice, napravim kosinu, znači izbrusim da je hrapavo i tako i s druge strane. I onda idem laminaciju staklenog mata, to jest staklene te mrežice i smole u više, znači, slojeva. I onda bi mogao dobiti, smanjiti taj. Jer tu je, ovdje se desilo, vidi se čak i ovdje nešto da je malo pokazalo, ali površinski. Ja sam to probao, to inače dosta jako, jer sam dosta debelo išao sa materijalom. I to je za sad to ćemo poslije raditi, vidjet ću. Idem sad, u planu mi je da ja ovaj dio, znači odavdje, lim pružim, da ide negdje ovdje i onda da prati ovu cijev. Tako ide tamo. Znači da ja završim otprilike ovaj okvir. Ovaj okvir sam znači još bio smanjivo, moram vidjeti, brtvu imam gore brtvi, ali ne pašu, odnosno vrtva djeluje s ove strane, znači vrata da se ulazi, ne odozgo, znači moraju biti vertikalno. Jel se natakne, imam ovako nešto, imam i ovdje komad jedan. To je tako, samo što je ovo dosta debelo, ima u različitim mjerama. Sad to bi trebalo, znači ovako, taki sistem i normalno u čošku isto da ga prati. Malo je sad to nezgodno
jednom rukom. Znači, to bi trebalo tako kako sam ja to otprilike zamislio, a kako ono najsličnije originalu. I s tim da je ovo šira brtva, ako bi uzimao užu, ja mislim da bi to bilo taman. Znači, kad dođe poklopac za brtvi, kiša i to sve voda, onda ne ide u prtljažnik. Znači, tako. Idemo dalje, moram praviti šablon i onda ću po njemu ratlim. Mislim da će valjati ovo. Sad ću vam pokazati. Znači, prvi sam bio ovaj pravi. Njega sam planirao tako. Tako da ide. Ja sam skužio, rekao, ajde, ostaće mi tu jedna praznina. Isto, a vamo ovdje mogu fino spojiti, napraviti ovaj rub sa ovom cijevi, to ispod što ide. Je malo kompliciraniji, probat ću to izvesti, saviti, imam dosta tih nekih savijanja. Pa ćemo vidjeti, evo, idemo rezati. Evo kako ja to savijam. Ništa posebno, mali komad. Ne da mi se i zbog toga sad kod rođaka da savijem. Nego, evo šina. Jedan komad debele pločevine. Vjerovatno je bila od nekog stroja i 2 stege. I ovdje normalno pritišćem i udaram pomalo. Eto po rubu kako sad ćemo vidjeti. Tamo sam napravio još jedan taki komad. Neću ga ništa rezati, samo sam opcrto na onom limu. Pa ako ovo bude dobro, onda režem dalje i isto ću ga saviti. Valjda će biti dobro. Nikad tu savijačicu da nabavim ili napravim. Se ja snađem, bok te vidim. Znači, eto. Sad ću ići drugi kut. Evo, skužio sam da ne valja.
Trebao sam ipak ovu ivicu savijanja približiti bliže ovoj. Pogledajte ovog. Znači, ono sam prvi puta dobro, samo mi je krivo savijanje bilo. I ovdje je trebalo izrezati. Znači, zarezati ovaj zarez. Evo kako sad to stoji. Ja sam zadovoljan. Znači, to bi trebalo tako. Evo ovdje, tu ću zavariti. Evo kako prati ovo cijev. Ide do ovog špica, a onda ću tako isti napred na drugoj strani. Meni je to dobro. Evo kako sad izgleda. Pogledajte. Znači, uživo je još ljepše. Visinu ću ovu morati još smanjiti, sniziti, znači. Evo, to je nešto što sam u skladu sa mogućnostima uspio napraviti. Sad nisam ovdje sam izbušio rupe, kao što vidite, ali nisam, jer mi smeta branik, morao bi sad sve skidati. I blatobrane i branik, tako i na ovoj strani. To sam bio otprilike prošao. A ima malo gdje je fulano, morat ćemo popravljati između tih točaka, još sam i ovo uhvatio. I da još pokažem, ploču sam stavio, ali ona se samo natakne. Jer to ću morati još prilagođavati glavnom kočionu cilindru i onome servo bubnju. I tako da mogu to skiniti, napraviti veću rupu, vratiti nazad i onda kad sve bude spremno, sve 100%, onda zavarim. Eto to, dotle smo stigli. Evo s ove strane kako izgleda. Znači dugo ovaj malo stoji dio pa ćemo ga morati ošmirglati i ofarbati. Evo kako iz zraka. Znači sad imamo kompletno cijeli okvir. I kad to budem riješio, kad se bude sve zavarilo, onda mogu dalje ići taj poklopac raditi. Ali ovom isto, točno se vidi, malo jedan limit čim se stavi, odmah se vidi da je popunito. Odmah popunjavamo praznine. Eto, već malo, što kaže, manje se prozire kroz tu cijelu šasiju. Za šasiju sam imao, znači, nacrte, to sam bio pravio unaprijed, imam sve na papiru, ali ove dijelove, znači od zlima, što sada savijam, što stavljam, to nemam. To sam išao čisto odmah po modelima onim što sam od kartona pravio i to je to. Znači nisam imao nacrte, čista improvizacija. Jer ko će to znati, to je malo specifičnije. Tu već malo veća pamet treba biti da se to, da možeš napraviti nacrt za lim. Kako se lim savija gdje. Eto, to bi bilo to. Vidit ću ako stignem. Neću moći ništa ni farbat, imam tu brušenja, imam svega i umoran sam iz subota, evo. Što sam uspio još da pokažem, evo samo kad mi je na pameti. Znači šarke, barem ove zadnje od prostora motora, znači od vrata prostora motora, neću morat praviti, njih imam. Originala su skoro pa takve iste skoro. Znači to se pripašava ovdje negdje gore, sa one strane iza. I tako. Evo i pojas, ove mehanizme sam stavio, inače od Opela. Toliko za ovaj put. Hvala vam na pažnji i svako dobro. Pozdrav.